Tao po. Hello. Daddy. Tao po, pingi po ulam. Wala kaming ulam eh. Daddy. Ano ulam nyo niya? Ulam kay mama. Ah, pingi po ulam. Ate. Ano ulam? Pingi ulam doon. Ano ulam nyo, Rap? Hello, vlog ka. Ano ulam, Lolo? Ano ulam? Lala. Ano nga ulam? Chicken. Sikin pala eh. Buti pa kayo. Pingi ako sikin. Ha? Sikin pala ulam nyo eh. Kami wala ulam. Pingi ulam. Manghihingi na lang si Lolo. Chicken? Sikin. Anong ulam nyo? Chicken. Sikin. Ano ulam? Chicken. Sikin. Ayan. Inasal. Salap yun. Asalap yun. Ano ulam? Salap. Chicken. Sikin. Sikin po pala ulam ng aking mga apo. Masarap daw po pala yung sikin. Opo. Hindi kayo. Masarap pala yung ulam nyo, sikin. Gulay yung ulam namin. Ay, naku, binisto ka ni ate. Gulay pala eh. Niloloko mo pala si Lolo eh. Sabi mo sikin. Sabi ni ate, gulay pala. Ala. Ala ko, mali pala. Wrong number pala yung sinabi mo, Lap. Nagsasabi ka ba na sikin eh? Ano nga ulam ulit? Ano ulam nyo? Ako, umaming ka na rin.